Laing client na sad ang atong gi-meet up diri sa Gaisano Car. Ang iPhone X ni Sir 100% pero dali na kay mo init og dali na kay malobat og mukalit lang og shutdown. Medyo challenging kay ni guys kay naharos ang ruska sa iyahang lock kay natay-an pero dili na nato atrasan kay kumplito og gamit ang JR Com Shop. Taga South pa din ni si Sir guys og nagstay siya sa Talisay. Padong siya uli sa South og nihapit siya diri sa Gaisano Car para makig-meet up sa JR Com Shop. Pag-abli na mo, nagsugod na di gyud og burot ang iyahang battery. Sakto ra gyud ang desisyon ni Sir nga pailisda ni niya og battery before maguba ang LCD kay delikado gyud kaayo guys nga maguba ang LCD basta moburot na ang battery. Og nabantayan nako guys nga walay Apple logo ang gitaod nga battery ani sa una. Samtang ga-repair mi diri sa motor, naa po di ay nakaila sa JR Com Shop. Kay naharos naman to ang screw ni Sir no. So ato ning tagaan si Sir og libre nga screw. Nabalik na gyud sa tinuod nga 100% ang battery sa iPhone ni Sir. Sa JR Com Shop, limpyo og safe ang pagtaod og makasiguro ka nga quality ang pyesa. Kung naay mo una og chat ninyo unya mangayo og down payment sa GCash, ayaw mo pailad kay scammer na. Kung naapoy mo PM ninyo magpaila nga kauban nako nga technician, dili na tinuod usara ang tinuod nga technician sa JR Com Shop.